আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাআলা বারাকাতুহু। ব্রাদার ইসলাম, আমি আপনাদের সম্মুখে এখন দরুদ ও সালাম পেশ করব, আপনারা শুনবেন। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, सलावतुल्लाह अलैका। वक्त का चमके सितारा, हाजिरी का हो इशारा। वक्त का चमके सितारा, हाजिरी का हो इशारा। देख कर रोज़ा प्यारा, देख कर रोज़ा प्यारा। फिर पढ़े खादिम तुम्हारा, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम